Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Alifia Putri, ya. Ya, Oke. Sebelumnya batasan hafalan kamu surat apa? batasnya itu sampai al-bayyinah, tapi al-bayyinah sampai al-zalzalah, tapi al-zalzalahnya belum terlalu hafal. Belum terlalu hafal. Kiraan kamu hafal sampai ayat berapa? Dari ayat 1 sampai ayat berapa? 4. Sampai 4 Al-Zalzalah. Oke. Ayat sebelumnya bisa? Bisa. Sama surat sebelumnya juga bisa. Bisa. Oke. Bapak dari ini dulu ya. An-Naba dulu. Bapak tes dulu ya, tes surat An-Naba. Di ayat pertengahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau lanjutin ya. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa, innahum kanu la yarjuna hisaba. Jazaa'an mir rabb wa izan Apa? wa izan Bapak beritahu sedikit ya. Wa kazzabu. wa kazzabu bi ayatina kizzaba faqul wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa kasadihaqa la yasma'una fiha wa wala kizaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu kitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamu illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Oke. Bagus ya. Kamu lancar. Cuma masih ada sedikit yang kamu kagok. Jadi nggak apa-apa. Bapak lanjut ya di surat An-Naziat. Bapak baca di ayat 30. Nah, kamu lanjutin di ayat 31. Ya, Bapak baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya wa innal jahima hiyal ma'wa yas'alu wa amma man tagha Apa? wa amma man wa amma
Aduh. Khofa. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى وإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Oke, kamu Anazia udah bagus ya. Cuma masih ada yang kurang sedikit. Tapi nggak apa-apa. Kamu bisa di murda nanti ya. Jadi masih wajar kalau masih lupa-lupa dikit. Oke. Sekarang lanjut abasa, Bapak tes dari ayat akhir. Ayat 5 terakhir ya. Tapi ayat 38. Jadi kamu lanjutin ayat 39 ya sampai ayat 42. Kan abasa ada 42 ayat. Bapak baca dari ayat 39. Dari 38. Oke, kamu lanjutin 4 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzim musfirah. Dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Oke, bagus. Oke. At-takwir, Bapak baca di ayat 3 terakhir ya. Ayat 27. Nah, kamu baca 2 ayat ini ya, 28 sama 29. Kan at-takwir ada 29 ayat, kamu baca 2 ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna ala wa ma tasyauna ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Oke, bagus ya. Oke, Bapak tes lagi di surat Al-Infitar ayat 3 terakhir. Bapak baca ayat 17, kamu lanjutkan sampai 19 ya. 2 ayat. Kan Al-Infitar ada 19 ayat, kamu baca 2 ayat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kamu salah di ayat 18 ya. Harusnya summa ma adraka ma yaumuddin. Kamu malah wa ma adraka ma yaumuddin lagi. Oh, bukan yaumuddin tapi yaumatin kamu. Tadi salah. Ausa yaumuddin. Ya. Oke. Bapak tes ayat akhir surat Al-Mutaffifin. Coba. Di ayat 2 terakhir. Hafal? Ya, coba. Dari ayat 1. Enggak, dari ayat terakhir aja. Maksudnya 2 ayat terakhir. Bapak baca, kan Al-Mutaffifin ada 36 ayat. Bapak baca coba dari 34, kamu lanjutin nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Alal araiki yanzurun hal suibal kuffaru ma kanu yaf'alun.
Oke, bagus bagus. Hmm. Al-Ghasyiyah kamu hafal? Hafal Al-Ghasyiyah. Coba ya di ayat 3 terakhir. Bapak baca dulu dari ayat 15. Nah, kamu lanjutnya sampai ayat 17, oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke. Bagus ya. Nah, coba Bapak tes batasan hafalan kamu. Ya. Ini surat Al-Zalzalah ya. Al-Zalzalah coba. Ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha wa laqad yaumal ladzi Yau. Apa udah kasih clue ya. Oke. Jadi kamu masih belum hafal ya ayat 4 ya? Apa? Al-Bayyinah hafal? Ya. Coba ayat terakhir dari surat Al-Bayyinah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu tajri min tahtiha. Oke, Bapak perbaiki. Jannatu adnin tajri. Nah, oke. Jannatu adnin. Nanya panjang. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada waliyallahu an khalidina fiha waliyallahu anhum wa radu'ah anzaliman khasyiya rabbah. Oke, nggak apa-apa. Bapak perbaiki ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Oke. Alhamdulillah kamu udah bagus dari pelancarannya, cuman masih perlu diperbaiki dari hafalannya. Tapi nggak apa-apa, itu bisa dimurojaah. Kamu perlu semangat lagi nanti buat murojaah. Jangan sampai lupa murojaah ya. Hafalannya tetap nambah. Ya semoga bisa terjaga hafalan-hafalan kamu. Oke? Sama dipelajarin juga tajwidnya sama makhraj hurufnya. Dan yang paling penting ya kamu tetap murojaah, oke? Jangan sampai kalau lupa nanti susah lagi kamu ngapainnya. Udah banyak hafalannya tapi kamu lupa semua ya, percuma itu, oke? Udah bagus. Oke. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.